This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Residentes de Tulungatong ta esperansaya lang na agua que taman deliver na di ila lugar. Water District esperanza mucho na ulan para bira na normal el supply del agua. Más de un mes ya cuantos lugar na sinunok nuay mas aprovecha agua del Water District. Zamselco tamanda bihila kontra mga scammers. Manada pa lugar na syudad pwede quedar sources de agua. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Mga vivientes del barrio de Tulungatong ta esperanza lang na agua kita man deliver na di la lugar por causa no hay más agua. Nasa di la mga gripo maskin cerca kanila el source at agua por medio del Proem Waters. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yalkansa kami kun Russell Bacubag, residente del Zone 5 Upper House na Tulungatong, taman salud agua enantes aga. Taman salud ele agua desde na water tanker del alcalde Kimer Olaso. Asigun konele, pirmi nuay agua tasale na di ila gripo. Tatras no siya sigun ele de esperar con el hora del dalida del agua del Zamboanga City Water District na di ila lugar. Pero ta perde sigun el agua antes pa man ele akabalya na de agua el di ila maga containers. Por eso, na-defendya lang sigun sila mucho na mag-aagwa ketaman deliver na di ila lugar. Mas bueno era si mucho ele maga-container de agua para mas mucho agua ele pwede rekuhi pero un poco lang sigun el di ila maga-containers. Sí. May agua con ustedes? 2 days siya. May agua. Sí. 2 days about 3 nights. Tanbilar kami mga sinibes 1 o'clock, alas 11 to alas 3. Sinunda to lang, una ora lang, kabano may atamen. Tambak tambien na lababo el magaplato para prega akinaon karenderia na Tulungatong. Asigun ko ng trabahante del karenderia, kaya nuay masya kere enfrenta na kamera, hindi lang sila nesesita agua para prega magaplato y otros maga kitchen utensils, tausa tambien sigun sila agua para prepara con el maga comida, kaya vende sila na di ila karenderia. Tantipid gayud kami con el agua pero bintormento kad hindi igual kag chene gayud agua na gripo ta sale kay ta pwede kad labada pronto pati bonito gayud. Tiene vesta alcanza según 4 para 5 días que no hay tasale agua na di ila gripo. Por eso cosa grande para kanila si taman deliver agua kanila el alcalde Kimer Olaso por medio del di ila kagawad na Tulungatong si Marlon Olario. Pero asugun ko nele, maski tiene man taman deliver agua na di ila lugar, mineral water sigun sila tausa para kusi maga komida, keta vende sila na di ila karenderia. Y aumento gastos tambien según este. El kwan mineral gat kami ta usa ma'am. Na komida. Si pati na mga sabaw o sa pati ko sa para kusi ma'am mineral water gatan ta kumpra man tamen kami kay ma'am. Ara medyo kwan pa kami ma'am kay nay pa tanto customer pero si opening niya sa de la eskwela ma'am. Nisita gayot kon ma'am el agua in God's will si pwede ba asibira otra vez na kuan na normal. Estaba también banya na irrigation canal na Zone 5 Lower House ali pa siyempre na Tulungatong este si Rosemary Suwa idusumagan nieta. Ali sigun sila tabanya itaman labada si paakabada ya el di ila agua na di ila kasa. Taalkan sa sigun hasta 5 días que no hay agua na di ila gripo. Bueno lang sigun tiene pa kienta man deliver agua na di ila lugar. Yan deliver ka namon agua anti-air. Na poko lang dyan mong agua. Ablay usa pa kami kin. Mabay na lang kami ang dabanya. Kay limpyo man nila agua. Mga 5 dia, 4 dia sina. No hay. Por eso tiene kay mga bedon-bedon tadiha para
akil ba, kusina, asito agway para irbi, kape, na mga bata, tete, na Sabi kita Si. importante agwa na kasa. amo, kabar nisita usa tipit, kabar LCR gayod, el importante. Amidyante el secas, un poco suerte pa sigun siyempre sila kay hindi taseka el irrigation canal na di ila lugar. Puera kun suwa, mucho pa otro mag-residentes de lugar, el tabanya itaman labada na irigasyon. Estaba sigun na Rio de Tulungatong el agua, keta kore na irigasyon. Agua. Hindi sila taseka, ma? Hindi. Bien bonito ang agua. Ako sa sasali ng Minele. Nado si Nadam. Grande katakilala Rio tamin. Siyempre sa ala kami tanda ba niya. Tiene production well na Tulungatong pero asigun con el mga-residentes na lugar, hindi mas esteta opera. Mientras tanto, apuera con alcalde Kimer Olaso, taman deliver también sigun agua na di ila lugar el kongresista del Distrito 1 Katchua y otros pa. Taroga según sila que al llegar el tiempo, hindi mas sila necesita sufrir o mansueño de esperar con el agua y hindi mas sila necesita defende mucho na agua kaya taman deliver lang kanila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, ya habla el portavoz del Zamboanga City Water District Raul Rivera que ta defende sila mucho na ulan para birana normal el supply del agua. Continua sigun abaha el supply del agua na Pasunaka Diversionary Weir y Prime Water siguiendo el secas na continua experiencia na syudad. Asigun con Rivera, bueno era si man ulan mas kinamonte lang para aumenta el di la supply de agua. Aumento pa di suyo que si taman ulan, kita aumenta el supply del agua tapos de sila dale agua mas temprano kung di ilang miyembro o di ilang mga konsumidores. Nakita men ma'am no na East Coast area también, kay Doltachen pakita po kung ulan-ulan. Okay. El Algiato na Pasunangka treatment facility which is a Tumaga River which is a supply ko na sa area. Kasi the lot na experience sa makita no chene pero actualmente no aura daw which is the Kwanzoya bahaya tamin no ya menorega tamin level ara it's from 74.20 till normal level. Takita ora na 74.06. And from what we receive information, baka man-implementa tamin sila no scenario 2 kung sa East Coast area, wala kino West Coast na scenario 3 sila. Mas de un mes ya cuantos mga lugar na barrio de Sinunok no ay mas aprovecha agua desde el Water District. Aquí también el report ni Marites Espartero. El ciudad de Zamboanga este presente tiempo tapasa tormento con el supply del agua. Entero ciudad este presente ta experiencia con el escasez del agua efecto del secas. Mucho magareklamo desde mga customers del Zamboanga City Water District acerca na no hay agua o no hay nitulo de agua ta salen na di ilang magagripo. Maskin tiene pa schedule ta dali el Water District este tiempo taman rasyon agua na syudad. Inantes aga ya visita el news team na barrio de Sinunok. Padecimiento y asigun a cuantos mga residentes por casa un mes yanuay ni untulo de agua tasali di ila gripo. Maskin barangka pa asigun al di ila metro nuay ni agua tasali. Tagastay lang sila kumpra agua na poso para tinalang ko sa pwede usa na casa kay tormento nuay agua. Kada anyo y asigun esta eksperyensya kung na problema na escasez de agua. Pero hasta este tiempo nuay pa ni solusyon. Aumento gasto sa tamen kanila pera kung el tapaga agua na water district kada mes, tagasta pa sila aura kumpra agua na poso, 15 peso el bidon para chinelang agua. Kay si depende asigon na water tanker, ralo lang kanila taman deliver agua. Necesita lang asigon ese tiempo kada kwalan buska diskarte para chinelang agua. Necesita chinesen para pwede kumpra agua. Kasi dito sa amin, last point na talaga ito from Pasunangka at saka sa Talisayan, dito sa amin last point na. So kami yung naghihirap dito, walang tubig. Portion na dito, kaya kami ang nahirapan. Wala. As in, wala talagang tulo sa gripo. Wala. So anong diskarte natin para makalaba tayo? Siyempre magluto sa kusina. No, wala talaga. Kapag kung magbili, pwede rin bumili. Pero kung magbili ka, gastos yun, di ba? Additional, crisis ara. Kung magbili ka, mas mahal din kasi magkano yung per gallon? 30 pesos yata. Magbili talaga. Additional problems. Dito sa lugar namin, ma'am, sa totoo lang, isang linggo na kami walang tubig.
mahirap talaga pag walang tubig. Ngayon bumibili lang kami sa mga galon, sa mga bomba. Tapos 300 yun. No? So ang pinanghuhugas lang namin ng bigas, bibili na lang mineral, ayun ang pinagkuha namin. Dandan talaga kayo magkami. Wala talaga tinignan sa daan, wala talaga, tuyong-tuyo. Kahit buksan pa yun. Wala talaga. Buti minsan may nagdi-deliver dito yung kay Mayor Olaso ba yun? Yung parang water tank. Ayun ang nagdi-distribute dito. Pero madalang. Madalang pa minsan-minsan lang. Hirap talaga. Sa Barbidon, magkano to? 15? 15 pesos isa. Anong klaseng tubig to binibili niyo? Yung sa may kwan, balon. Dapat magbigay na alternate lang kahit kami. Hindi ng isang linggo. Ano, papatayin yung tao dito? Para na mga residentes na lugar, si Tieneman Asegun Agua ta sala nagripo maskin ko sa ora dol fiesta Asegun al magahente na lugar, maskin madugada pa kadokwalan niya talaba, taban niya na kamino mientras sa sala agwa na tubo. Kadokwalan también ta kita magatubo, konektaw na kontador para pwede solamente provecha con el agua. Pero tiene siyempre na altura lugar ni agua na tubo nuay ni cosa ta sale, desde a principia a rasyon del agua hasta este presente tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Amanda Bihila, el management del Samselco con el member consumers de ila por causa que nasigun mga individual que ta pretende como empleado de ila. Ita solicita sen en cambio del servicio para manipula y reemplaza con el mga metro de kuryente. Asigun na Samselco, el di ila mga empleado tiene mga uniforme y tiene mga identification cards o ID. Y tiene sila mga work orders. Hindi asigun autorizaw kolekta algun persona na di ila mga field workers o LD ila field workers. Idebe taas pasa mga transaksyon na mismo collection offices lang del Samselco. Manada pa siyempre lugar na syudad el tapo de kita sources del agua. Aquí el mi report. Bien visible ahora el mga-epekto del secas na entero syudad, desde el mga piedra, rio, desde el pasunang kaas alina pamungkutan sa river, y cuantos mga visible seco, sementera na syudad, que claro epekto del secas. Tali también ang sitwasyon, donde mga gente tatrasnutya kada noche hasta madugada para lang mansalod agua potable si Tieneman. Asigun ko antes Assistant General Manager del Water District Engineer Alejo Rojas, kinasigun sila mas antes sa identifika mga lokasyon del mga auto pa water sources ke mayoriya lokaw alina Costa Este o Distrito 2, kaya asigun hindi ta si Kael Agua. Amo lang, debe asigun ko na este pone bahoya na protected area ke tarikiri que debe cubrir el unlay para pwede usa como source también del agua potable y distribuhi ng mga gente. Why don't we try at this early stage pa that our district representative make the necessary representation to be para po na sa pwede man-declare as forest reserve. Can you please identify to us on the District 1 na District 2 el mga areas na needs to be protected po? Mucho ka dese takikara na District 2. Okay. And District 1 di aton el eco zone is already a proclaimed area. Then Western Mindanao as experimental forest proclaimed niya tamense. Then Ayala watershed niya tamense. Then adjacent dese el mismo di aton Pasunangka Natural Park. Then kapased may masali na Costaw. Yes. So, dede kita hindi na puruan. Kinipot, alinang bungyaw, todo sa debit ng declare kita. Kaya eventually, si kaya man kita siya na agua potable para nung dito, mga next generation, kasi ang mga possible for kita. Kaya pwede kita ko na sa man regenerate, man or tree planting, deberasan kita kay protected areas. Si Rojas se habla, tali asigur sa mga lugar na manikaan, kuruan, kinipot, hasta bungyaw, el otro mas, que abundancia asigun del agua, debe asigun estudia con este y pone pondo para convertir con este como agua potable y distribuir ng mga residentes. Na presente, manada asigun mga gente y también sektor, el bien apektado na water rationing schedule del Water District, que manada bes, hindi patasigi na ora del dalida del agua. Manada asigun, taman kon sueño, espera lang kun el agua sa ng mga gripo, y desventaja pa para kun el mga tatrabaha durante el didia. Na presente tiempo el Water District habla que posible pa alarga el tiempo que no hay agua na syudad por causa con el epekto del secas.
Prepara ahora el gobierno local para la implementación del Ordenanza el 922 o el Largo Vida Program. En conexión con este, llaman junta el mga departamento bajo el gobierno local que han envuelto na implementación del Ordenanza na City Hall del Abril 21 para finalizar con la preparación. Bajo na Largo Vida Program, el gobierno local el dali medisina de mga alta presyon y diabetes con el mga senior citizens. Kung sa mga medisina, el man-deliver casa en casa ng mga senior citizens. Año 2018 cuando man launch con este programa el gobierno local hasta queda un ordenanza. El siguiente na mga noticias. Zamboanga City Water District na pwede padali agwa na bumbero para responde na kema. Bureau of Customs pwede man adjust na plano fuel importation del SOFIL. Como fiesta el conducta del Sabores na 11 isla. Mucho siyempre kenta bisita na 11 islas y Santa Cruz Island a mediante el caro presyo de gasolina y crudo. Zipsu ya suspende el usar del uniforme na mga estudyante y empleyado por causa na calor del tiempo. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin pag gamot sa mga sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Fuel up with our Dunkin Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin, pasalubong ng bayan.
Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Zamboanga City Water District pwede pa dali agwa na bumbero para responde ng mga kema. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yaabla el portavoz del Zamboanga City Water District, Raul Rivera, que puede pa siyempre sila dali agwa na bumbero para responde ng mga insidente de quema. Este mediante con el escasez de agua que enfrenta ahora el ciudad de Zamboanga. Pero asigun kun Rivera, el problema amo kay cada vez dali sila agwa na bumbero, atrasa también el diila dalida del agua na mga gente por causa kay precura sila dali una na bumbero. Usually, mga cases ansina, mga insidente de mga fire, no? Kay mga on the schedule for man-deliver kita agwa, tan delay, kasi tayo amin kita, no? Kunal mga kwan-anay, kunal mga diyato na Bureau of Fire, siya na mga emergency cases. Asigun kun Rivera, este tiempo de secas y vulnerable el incidente de quema, debe estar con cuidado el todo. Importante sigun que puede prevenir mga insidente de quema para hindi mas manusig el agua para usa apaga con el fuego. Pero ya asegura si Rivera que si necesita agua el bombero, preparaw sila pirmi para dale agua. Mientras tanto, habla si Rivera que está fijo el coordinación entre el de la oficina y el Bureau of Fire Protection este tiempo de secas. Importante según que bueno el coordinación entre el dos oficina para ver más pronto puede mover na mga hora de incendio y otro suceso que necesita el responde del de la oficina y del bombero. Dahil kita no para man-augment no supply especialmente siya ng mga suseso de quema pinula Bureau of Fire para kuan no pwede kita man address no kasi mga concerns and sina ma'am actually open naman communications kita katon kanila and siya ng mga sina direkta man ma'am no ta pwede kita India kita dayon no. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Otra noticia, iabla el Customs Collector de la Ciudad Elenita Abao
pwede sila man-adjust kung ang plano del Southern Philippines Fishing Association o SOFIL para naman import a fuel na usada del mga barko de pesca pero tiene siyempre mga reglamento. Sige, pumuko sa tarikiri al Department of Energy y otro ahensya. Entende siguro al Bureau of Customs con la sitwasyon por causa crisis mientras tambien sila namar tabi siya kung al posible fuel smuggling na peninsula. Kami naman kaya namin mag-adjust. Kailangan din kasi balansehin as long na lalabas na legal so that we will not be questioned by DOF, Department of Energy, and BIR. Como fiesta el conducta del Sabores na 11 isla del Domingo, donde mucho visita el Taanda na isla. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya conducina Isla El Sabores, el cada año actividad del gobierno local por medio de la Oficina del Turismo Local. Un culinary competition el ya conducina mismo isla donde el mga participante, el mga residentes del dos barangay como el Dita y Panubigan, donde el mga sabroso seafoods, el plantaw na mesa, lo mismo el chicken indulsawa. Karay kwal magagrupo el yakusi el maga sabroso ulam y hace el buen clase de presentación na mesa. Fuera con el asaw fescaw, tali también el locon, cangrejo, latu, kilawin, agar-agar y otro maga sabroso ulam. Ta incluye también na mismo mesa el sabroso Muslim delicacies como el baulo, lokot-lokot, panyalam, que ta come junto na native coffee, que tal llama kahawa. Estos mga residentes kanya prepara el mga comida, amo también el quien ta servi comida con el mga visita y turista quien ta anda na 11 islands. Aumento busca la vida para kanila fuera con el pesca y sembrada de agar-agar na mar. El Department of Tourism, City Tourism Office y otros ahensya del gobierno amoya inisya con el mga mujeres que modo prepara el limpio comida que es sabroso y presentable. El comida el un cosa que mga visita ta pruba y gusta para manda kanila bira otra vez na isla. We are creating these activities so that the community will get involved, will be empowered because tourism means a lot to them. So we make it a point that we steer their interest somehow to be involved also to the different activities that we do here. Ya entretene también con el mga visita na isla, el mga baile del mga residentes que mucho ya aprecia na talent y habilidad particular del mga jóvenes. Uno del mga visita estaba na Manila, el ya habla que bien bonito el isla que tiene blanco y fino arena, crystal clear y limpio el agua na mar. Mientras el mga gente bueno costumbre y sabroso también el mga comida ya prepara. The food is good. I always miss the lokot-lokot, the baulo, and the fish. And I'm looking forward to eating the sea urchin later. Mas importante sa akin the white sand is good talaga siya. Good to swim, and safe to stay. El 11 Isla, uno del mga bonito lugar que puede visitar el mga vivientes zamboangueño y aquellos mga quien andaman vakasyon na ciudad de Zamboanga este tiempo de verano o summer season. Koordina na City Tourism Office para arregla el viaje, anda y volvida estaba na isla. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mediante el alto precio de crudo y gasolina, alegre el City Tourism Officer que mucho pa siempre taanda visitar na Santa Cruz Island y na 11 isla. Este tiempo de bakasyon tiene más o menos 300 visita del otro lugar na Pilipinas. Esperanzao anda na syudad para atender con el konferensya y side trip di ila amo el visita con el mga isla de la syudad. I am happy to say that, well, because of the Iran conflict, prices of fuel has gone up. But then, consistent naman yung guest natin sa 11 Islas and Santa Cruz Island. In fact, early this morning, somebody contacted me because we have a guest from Cebu and Comoselama, Manila. So, I'm very happy that na-sustain natin yung guest natin dito sa 11 Islas and Santa Cruz Island.
Mientras tanto, el Zamboanga Peninsula Polytechnic State University ya suspende la usada del uniforme también de ila del estudiante y empleado por causa na calor del tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. Por causa na alto populasyon dyan el Zamboanga Peninsula Polytechnic State University na primer semester pa lang a segunda klase, ta implementaya ko na 50% face-to-face class i online class. Quiere decir, MWF o Monday, Wednesday, and Friday face-to-face class, ELTTHS o Tuesday, Thursday, and Saturday online class. Este por causa tapalta mga classrooms, faculty, el laboratory equipment, and facility. May pa el mandamiento del Commission on Higher Education o JED ta obserbaya o ta implemente sila con el asynchronous classes asegun con el presidente Dr. Nelson Cabral. Ya anticipaya también al universidad con el crisis. Razon temprano pa ta implementayo con el asynchronous klase. With the number of the students that we have, the total enrollment that we have now is 23,000. Including na the external campuses. So, el problema ara ese pakimodo because number one problem is the classroom, second is the faculty, and then third is the laboratory equipment and facilities. Now, what I did, LM first week of the month, MWF, El Estudiante face-to-face, LTTHS, online. And then the following week, LTTHS man face-to-face siya tamen and the MWF man online. Alternate. Okay. Oo. So meaning to say, 50% of our students hindi nisita reporta 3 times a week na eskwela. Esta semana ya suspende también al usada del uniforme del mga estudyante y mga faculty o staff por causa na alto calor del tiempo. El importante ta usa sila kun di ila mga kadakwalan identification card o IDs. Asegun kun el presidente para esta komportable el mga estudyante staff este tiempo de secas. Ara, which yan shorten kami el days instead 5 days or 6 days. El estudyante reporta na eskwela is from Monday to Thursday lang. Oh, so, meaning to say, yan, kwanta, before kami yan, anticipate na kami with this special el calor ara, the fuel problem, syempre, subitodo, kwanse domino effect eh. Correct. So, sir, nakita man suspend tamel usada del uniforme ng mga estudyante? Ara, even our employees. Okay. Del kwando ya prinsipya, sir? I think this week. Okay. And then full implementation next week. Long as they have their identification. Correct. Okay. So, yan sila, kabarnoy pa ID na hindi ka pwede. At yun ng mga parents, especially LDA mga estudyante, kuhan kayo. Number one is, live ang atagwa. Correct. Live ang atagwa. Kaya that's the only way para kusaste. Kaya imagine ka not only here in Zamboanga, na otro lugar, even elementary tang collapse. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Bajo na kampanya del SM Waste Free Future Campaign el adoption del Trash to Cash Program. Firma un acuerdo na Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology ayer para el se llama commitment na responsable manera na butada de basura para proteger con el medio ambiente. La inisiativa para poder asegurar man-recycle con el mga basura igual con el mga papel, plastic, mga brillo, metals, tins, aluminum y otro más. Entra también el mga electronic waste kita el sigi na propio manera de butada. Parte de la colaboración na mention escuela donde man segregate con el mention o basura dentro del campus después transporta para material o para alina material recovery facility para asegurar el de este consistency y efficiency. Por medio de ese acuerdo ta demonstra el mencionado mall y la escuela si que modo puede ayudar el un comunidad protege con el medio ambiente este presente tiempo. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna packed with flavor in every bite. Great for your anytime break.
only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN, rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin' habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin' Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin' outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music.
Magic 95.5. El Pulisa advirti con el vivientes para llamar 911 para ligero responde el pulis na di ila llamada. Hindi siguro necesita pa na reporta na estasyon si tiene suceso. Sino lamaya lang na hotline 911 para mas pronto man kontak ng mga pulis tali asignaw na puwera i-responde dayon na mga insidente. El operator del 911 amo el llama na mga estasyon del pulis mas cerca na lugar para mandaman dispatch si tiene mga suceso. No, pinaka-un rato naman memorize el 911, llama sila para el operator de 911 direkta también se llama también para kikanamo no na station para manda din man dispatch dayo na personnel también. Mas pronto el responde. Yes sir, no más pronto el responde también. Ya subí el caso de robo este mes de marzo y abril por causa según na pobreza y hindi na krisis na enfrenta el syudad asigun na pulis. Takil report di Emil Tuban. Ya subió mga caso de robo este mes de marzo y abril por causa con el pobreza y hindi por causa con el crisis que enfrenta el ciudad. El caso de robbery ya subí este año desde el mes de enero hasta este abril y bien alto el mes de marzo y abril este año. El robo ta sucede na pueblo dentro de 7 kilometros, ta sucede na mga commercial y residential, kaya may kentabi siya con el lugar, ita andaruba el mga akyat bahay. Na datos del pulis este mga persona y aruba, kaya may sila mga busca la vida, por eso porsaw sila ruba para tener sila para kumpra komida na di la pamilya. El diaton kaya pwede kita mangkuan kanila, mira na diaton data na mostly gayon, may mga trabaho gayon. May mga trabaho, por eso amuel dila kwano para tiene sila sen, so ya pwede sila ase con aquel. Ta-advirti tamen el pulis con el mga biktima para man-file kaso con el suspetsyaw para hindi mas pwede ruba otra vez. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un mujer ya también el tiene que hacer pasar a social media el su mala experiencia alina veteran sa ayer. Ese después que hala según un hombre el su paper bag ta contene maga medicina y escupi pa kunele. Posible según que menos pensante el persona que permita alina veterans. Asigun na reklamante que man trauma ele con el situación ya tiene el miedo. El autoridad ta apela con el maga takel biktima de para andar na estasyon de polis y reporta con el incidente. Un persona el arrestado después alegadamente ruba generator na tumaga ayer. Con el persona ya puede conocer el polis como si Algen de los Santos, 28 años del Zamora, Barangay Pasunangka. En investigación del polis aparece que el víctima talina su residencia na Aurora Village, Barangay Tumaga, iya padimira con el sospechado takarga con el generator di ila. Iya puede el abisa con el polis quien taman patrulya na lugar. Iya puede agara con el sospechado y recubri con el generator. Iya leva con na Station 7 en Santa Maria. Con el persona esperanzado man file kaso contra el robo este día. Na follow-up report, el pulis ya podía identifica con el un LGBT ya encontra muerto na tala lumbangan. Abir otra vez si Emil Tuban. El policía puede identificar con el mujer LGBT en contra muerto alinatala barangay Lumbangan ayer aga. Con el víctima puede identificar después si abuyal nana de alina Villa ia kumpirma kay amo el su anak si Cindy Amina Alyaho, 34 años de Upper Calarian. El policía niya person of interest con este incidente itamira sila tiene que hacer el droga prohibido kaya puede encontrar na posisyon del víctima el un paquete de aligaw shabu. El initial tamira kita ki motibo so de droga no kay por casa kundo yan process diaton operativa de Soco tiene pwede encontrar sachet na containing white crystalline substance na suspected shabu no. So amo kelel initial kita ta mira pa no. Ta imbestiga pa tamen el policía buta lang con el víctima o na otro lugar ya mata iya libalang alia buta con ele. El polis ta istudya con el mga mensaje del víctima na su pamilya antes con ele pwede encontra muerto alinason tala barangay Lumbangan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula continúa pa siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms mientras se registra ayer el 41 degrees heat index y el continúa el más caliente tiempo de 41 degrees heat index este día también. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Esta noche tiene kita historia desde el polis. Habla que ya subió el mga caso de robo na mes de marzo y abril este año comparando del pasado año na semejante tiempo. También al polis el razón de este subir caso de robo amo el pobreza. No hay asigún trabajo pero necesita soporta con la familia, por eso ta pensa lang ruba. No quiere pa admitir el polis que ta subir el caso del robo relatado na crisis que el pueblo ta enfrenta también. Caro el precio del arroz. Si de antes talin na 40 peso para 45 peso lang el kilo del commercial rice, ahora más de 65 pesos ya. Mas 15 para ulam, bien tormento por causa 120 para 180 el cada kilo de pescado. Depende pa, na cosa klase. Alto también el precio del comestibles, por eso tormento sinuaysen. Tiene man 20 peso cada kilo arroz na vende el National Food Authority, pero si hindi to senior citizen, hindi to PWD, o hindi to solo parent, prohibido tu comprar ese barato arroz del gobierno. Amo es la razón porque el gente maskin mga middle class ta tormenta también este tiempo. Daan niya pobre pero ya aumenta pa el crisis, por eso mas pobre ya ngayon. Ojalá el datos ta agra el pulis acerca el mga aumento caso de robo este tiempo de crisis puede usa como basehan para alarga el mga ayuda del gobierno na mga gente. Si deserving el tal familia recibi ayuda, dali kanila para hindi pasadila hambre. Et total ese sen tausa ustedes sen man ese de gente que tapasan ng gobyerno para na tal programa y servisyo. No quiere kita pensa por causa na pobreza y hambre, hindi lang ruba sino el mata pa. Gente para lang tinesen para come itapa el hambre na bariga. Lumasa kita esconde el de vera sitwasyon del mga ordinaryo familia na syudad, admiti kita que manera puede extende ayuda kanila. Pagabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Abril 22, 2026. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.